Daw palakpakan. Salamat sister sa matahong nga awit. Karon nga gabi ang ika-5, buwas ika-6. Ang katapusan nga gabi buwas. Daw mingaw na magburog lagay na kita no. But anyway, mga igsoon, kung magbulag-bulag ta diri sa yuta, napay dako kayo nga kahigayonan nga magkita ta pag-usab. Og tingali kana atong pagkita, dili na ining init kayo nga kalibutan. Daghan problema sa panimalay. Problema, asawa, bana, mga kabataan. Maputol, maundang lang ang problema kung wala na kagaginhawa. Gani, ugma na ilubong dito sa amo, nasapnan duha after 3 days, nasapnan sa luyo sa iyang balay, nga napatay na, nagbigti sa punuan sa kahoy. Ingon nila na igigunitan nga sulat, unya sige kog tawag kung unsa ang gisulat sa sulat. Kay aktibo kayo to nga membro sa iglesia na to. Unya bap to siya, referee sa basketball. Karon wala na. 6 feet below the ground. So mao ni ang kalibutan nato karon. But anyway, may kaigsunan maayong Ginoo tungod kay nagandam siya luna alang sa tanan. Og kining luna magaigsunan, dili na ta magproblema, dili na ta masakitan, dili na ta maka-eksperyensya og kawadon sa panginabuhi ug unsa pa kay didto sa langit ang kalipay nga walay katapusan. So mubo ra gid amo istorya ni sir ganiya. Inya taga Bacolod ko, Ilonggo. Bao nami amo istorya na idi. Amo na tama na sir. Tama gitong seminar ta permiro. Nga talagsa lang ang mga babae nga balo, adaghan ang babae nga balo. Kaysa lalaki. Kaya ang lalaki mabalo, mangita gid na sila. Timingan pod nga napoy bae nga nangita pod de at least nagsinabtanay. Mao ni ang kinabuhi. Okay. Karong gabi magaigsunan atong hisgutan na pod ang usa ka suwito. Ato daw kuno hiluman kadali. Mga 15 ako minutos, no? Mga 15 ra. Hilom sa mo kadali. Usa ka kasinatian magaigsunan nga kini magkapabag-o sa kinabuhi sa tao. So tingali ato nagibalik-balik nga lagkalailay atong kasinatian aron mabag-o og diha na bag-o nga atong kinabuhi. Karong gabi kagabi ato nahisgutan ang kinabuhi ni Pablo. Usa ka persecutor nga tawo apan nausab ang iyang kinabuhi sa diha nga aduna sila'y kasinatian ni Ginoong Hesus. Karong gabi ato tun-an ang usa ka tawo nga dili basta-basta gihapon nga tawo. Usa ka relihiyoso nga leader. Sa ato pa kagabi ang tawo nga atong gitun-an wala nagtuo sa Ginoo. Inay iya pa gipanglutos ang mutuo kay Kristo. Apan karong gabi ato tun-an ang isa ka tawo nga naay Ginoo, nagsimba, naghatag og ikapulo, tingali maayo ang relasyon pero naay kulang sa iyang kinabuhi, mga kaigsunan. Og kini nga tawo mao si Nicodemo. Si Nicodemos ato na nabasa sa balang kasulatan og mao ni ang tawo mga kaigsunan nga dili basta-basta ang record sa sosyudad. Kay nga naman maayo kayo. Kuyaw, tag-as kayo og kalidad nga mga nga tao. Kay unsa man kini siya usa ka Parisiyo. Kaning mga Parisiyo dili ni basta-basta nga mga tao.
Kuyaw ni. Unsa pa gyud siya? Relihiyoso sa Dios, no? Sa ato pa nag-alagad sa Ginoo. May Ginoo. Nagtuo, mga kaigsunan. Maampingon sa iyang pagkaon tingali ang iyang lawas ani mintinado. Tingali dili ni siya mukaon og chicken joy. Dili ni siya mukaon og mga balbakwa unsa pa diha. Ang iya gikikaon tingali ani mga okra lang, batong, kamuti tops og uban pa nga mga gulay nga diin makapalig-on sa iyaha. Sato pa dili basta-basta kini nga tawo unsa pa gyud? Nagpuasa og 2 ka adlaw matag semana. Kinsa diri ang nagpuasa sa tubuok semana 2 ka adlaw dili mukaon si Nicodemos. Nakasulay mo ana, nakasulay ko. Kay sa among klase sa una, kay eskwela pa kami, gi-require kami nga magpuasa. Isa ra gud ka kananan, paniudto lang, pamahaw mi, walay paniudto, unya panihapon pagka alas 6 yun. Nakaya ra pon. Pero kaning iya mga kaigsunan, nagpuasa 2 ka adlaw, 1 ka semana. Nakadto kog Africa dito last July, last year, nakadto kog Africa. Unya, pag adto na kog Africa mga kaigsunan, ano sa murag karong tuiga ba to? Ang African mga kaigsunan dito sa akong giadtuan, pobre kaayo nga dapit. Mamahaw sila kanang kapi-kapi, nya tingali kay pan na ay pan. Pero ang ilang paniudto, ila nang gikalimtan. Sa ato pa walay paniudto. Onya, pauli sila pagkagabi, trabaho man, dito na sila magluto o magkaon. Mura og mga Muslim bitaw nga nagramadan. Pagkagabi, grabe ang kumbira. So dito, pag adto na ko dito, nagwali ko, usa ka Sabado ana, human sa serbisyo, ingon sa akong translator, ingon niya, Pastor, kung gusto ka mukaon sa imong paniudto, pauli lang ka dito sa imong hotel. Kaon ka dito, balik lang dire. Di kay kita, wa punta ka agian ng wa man tanaanad nga walay paniudto. Kaya nga to, ang paniudto, mao mo ginay murag pinakasadya nga kaon sa atong balay. Bala na pamahaw, basta ang paniudto or panihapon, dili masiro. Abi ninyo, giinbitar mi dito sa balay nga, ingon niya, mangin maniudto dami dito sa usa ka balay. Pag-abot dito, alas 12, abi na ko pag-abot, butang na, mudasmag lang mi kaon, pero wala pa, ingon niya, hulat-hulat sa mo, kay giluto pa. Alas 12 na, giluto pa. Murag ngit-ngit na akong pananaw, mga kaigsunan. Pero kay wala man tayo mahimo, nakakaon mi alas 3:30. Mao na to ang among panihapon, wala na dayon. Mao na po to ang among paniudto, wala na may paniudto. So pobre kaayo nga mga tao mga kaigsunan. Pero malipayon sila bisag pobre. Ingon ko sa ila, linggo brother, adto mog Pilipinas. Kay didto sa amo kapito mukaon ang Pilipino. Di ba? Tinuod? Pagmata, kape, taod-taod pamahaw, taod-taod mag-snacks, taod-taod paniudto, pag alas 3, snacks na pod, pagkahapon, panihapon, nya na pa'y midnight snacks. Di pito, niya mao ba? Lingko sulayag adto dito. Wala ka pa natunawan sa imong pamahaw. Nana po'y nag-imbitar sa imo dito paniudto. Mao na dito sa Pilipinas, diri sa Afrika, magutman man ta. 2 ko kasimana sa Afrika, murag nigamay akong tiyan. Kay kausar ako mukaon sa isa ka adlaw.
naka-adapt gyapon ko sa ilang nga practice dito nga di mo kaog paniud to, pero ang sikreto igsuon nakaibalo nako sa ilang sikreto. Kay kung manihapon sila, apel di ay ang ilang pamahaw og paniud to. Grabe. Kanang atong plato, platito ra na sa ilaha dito. Ang ilang plato murag palanggana, dako kayo kay puno nila nagpagkaon. Ang ila lagi nga pagkaon nga panihapon, apil ng pamahaw, apil ng paniudto. Mao di ay na kay gitagaan ko nilag pagkaon. Uy, siling ko no. Dili ko makahurot ani daghan na kayo ni. Sinya, this is yours. Hutda kay imo ng bahin. Walaoy. Ako gitunga lang kay wala man tamaan na daghan kayo. Gitunga, gihatag nako ang katunga. Abi ninyo, katong tapad nako diri, doktor medical doctor tong akong translator. Ingon niya no, ayaw ilabay. Daladre. Pag taod-taod paglingi nako, sinaw ang plato. Hurot ng iyang bahin, nakuha pagin niyang katunga sa akong bahin. Hurot gihapon. Mao nang hinungdan di ay nga dili sila mugutmon pamahaw og paniudto kay daghan sila kaon. Kita maulaw mong gud no? Kanang pilosip bitaw niya, maglinya taw niya ang atong kanon katapunog sudan tua ulaw kayo. Di ba? Kita nga mga Pinoy, no? Ambot lang diri sa Calatrava kay didto napo dito mga maldito gyapon nga maglinya murag hutdon yang pagkaon. Ang naulahi dili na makakaon kay hurot ng pagkaon. So, ang sikreto mao. Karon, may dire kay gipakpak na, paklan sa pagkaon, ihatag. Pero kanang kuha-kuha, no? Usahay di gyapon ta makumpiyansahan nga mga Pilipino. I hope wala ni Dris Calatrava makaigsunan. Unsa pa gyud? Hugot bahin sa ikapulo. Kuyaw muhatag mga kaigsunan. Kung ang iyang halin sa iyang gismil nagid na say 1,000 isa kalibo gahin gid na sa iyang ikapulo. Unya mayo gid siya muhatag monis Nicodemo mga kaigsunan. Ang pangutana, kamusta man ta mga kaigsunan? Kamusta man atong kinaiyas paghatag? Kaning may natagon bitaw ka? Kanang may natagon ka murag lipay ka perminti ba, no? Pero kanang sigilan nimong tago imong kwarta padaghan nya bisag na imong ngayo gagamay nga kwarta di ka muhatag. Murag wala kay kalipay. Pero kita bahala nagwa tay kwarta, ang importante lipay ta. Di ba? Nay duha ka tawo nagpa-indis-indis, nag-istorya sila kung unsa nga klase sila muhatag. Ingon sa usa, ingon niya, pre, ako muhatag, simple lang. Kining akong kwarta nga daghan kayo, ako na i-convert sa coins, katong sinsilyo. Unya, mohimo kog diri gamay nga circle sa simento, unya, ako iitsa ang ako tanan nga kwarta. Ang magpabilin dito sa gamay nga circle, ako iyas Ginoo, ang mogawas ako. Pila ra may mabilin dito? Kay simento man na, montol man. Ingon sa isa, ingon niya pre, lahi ko. Mamaw ra gyapon sa imong pamaagi, imo i-convert ang imong papel nga kwarta sa coins, onya iitsa ang mabilin iyas Ginoo, mogawas imo. Ako lahi, di na ko anang circle dia. Ako i-convert ang tanan kong kwarta, iitsa ko tanan sa taas, unya ingnon akong Ginoo. Ginoo, salang imo ang mabilin ako. Mas masahol pa sa una, di ba? Kundi iya tanan, di ba? Imagine, okay salang imo, mabilin ako. Di iya tanan. Kamusta man ta maghatag magaigsunan? Pagpaingon na mo diri, nagtanaw mi sa bulkan sa Kanlaon. Kay nakadungog man mi nga nagbuto daw ningkon la. Murag duol ra man ang Kanlaon sa Calatrava. Basig di na mi kadayon mo adto diri. So, dito mi wala man mi nami
Maula mo mi magpahunong sa mga sakyanan, mangutana kung mao ba kana nang kanlaon kanang gaso-aso des taas. Na may manangaguna dito sa tubo mga kaigsunan. Ako gigitawag. Bisag layo, istorya kami kay ngano man nakahinumdum ko mga kaigsunan nga sa unang panahon, grabe, mao ni among trabaho dito sa Iloilo. Kaya ang Iloilo, Bacolod, Negros, Tubo. So ang among trabaho dito, sosyal gapon, kartap. Kabalo mo sa kartap? Karga, tapas. Mao nang trabaho. Mao na, onya, guna. Okay na ron kay ginasprehan ang mga tubo. Sa una walay spray. Imo ginatilukon ang sagbot sa punuan sa tubo. Unya na ginay gabantay, gapayong-payong gabantay. Bisag ulan, init, dili ka pwede magpahulay. Pilang suhol? 10 pesos ra. Ang adlaw. Mo na nga, ingon sa akong magulang, ay sunod sa Mindanao. Kay dito ay problema kwarta, tinuod bod. Ang suhol sa Iloilo 10 pesos, pagbalhin kog Mindanao 40 pesos ang suhol. Sa to pa 30 pesos gyud ang biya sa Iloilo kay Mindanao. Tinuod. Abi ninyo, ko ako gamay lang gud. Ingog ko mga kaigsunan. Siling ko, "Sir, pwede ka mo dool dre. Saka dres karsada kay danlog murag ulan o kwanto, dili ko kapanaog dito sa tubo kay taas man ang highway. Go pwede ka mo saka dre." Istorya niya, ko pila inyong adlaw ana istorya. Tapos ingko areo. Kabi nimo, mao ni akong kaagi sa unang panahon. Mao na nga pagkita nako ninyo, naka-imagine, nakahinumdum ko sa akong kaagi sa unang panahon. Abi ninyo, grabe ka stricto ang among amo sa unang panahon. Dili ka kulay kay nidiri kamo, wala mo'y amo. Nagtrabaho ra mo. So gitagaan ako pangmerinda ang nagagunas tubo. Grabe ilang pasalamat mga kaigsunan kay nakamirinda sila. So magtutudlo sa Israel o balaod sa Hudyo. Teacher ni Nicodemos naa sa labing taas nga klase sa tawo. Sa to pa dili basta-basta si Nicodemos mga kaigsunan. Karon ingon diri si Nicodemo nangita sa kamaturan. Tinuod mga kaigsunan, naay mga tao karon nga nagsimba, naghatag, balik-balik simbahan, pero wala pagyod nakabalo kung unsa gyud ang kamatuoran. Og mao ni ang base, mao ning himplos balang kasulatan nga si Nicodemo nagsimba, naghatag, may relasyon pero wala di ay siya sa kamatuoran. Ang akong papa ingon niya, siling ko tay, simba ta. Kay ti mga Roman Catholic kami sa Iloilo. Lingko tay simba ta kay pista sa aton. Siyempre pista may simba, lingko pista, simba ta tay. Ayos niya kamo lang. Hindi lang ko iya magsimba. Bala na wala og simba. Basta kay bisan diri lang ko punuan sa bayabas, nagatuo ko nga naay Ginoo. Mauna ang kinaiya ni Nicodemos mga kaigsunan. No? Nagtuo, may Ginoo pero tingali wala niya nakuha ang tibuok unsa gyud ang tinuod nga pagtuo mga kaigsunan. O kining tawhana miadto kang Hesus sa takna sa kagabihon ug miingon kaniya, garbuso kaayo. Wala siya ngano gabi siya niadto tungod kay garbuso siya, maulaw siya nga moadto kay Ginoong Hesus adlaw kay makit-an siya sa mga Parisiyo og mga Hudiyo. Unsa ba yun? Ingon niya kay Kristo, Rabay, kami nasayod nga ikaw mao'y usa ka magtutudlo o gikan sa Dios. Naibalo sila. Kay wala gayoy makahimo niining mga milagro kay si Ginoong Hesus naghimo sa mga milagro og imong gipangbuhat. Gawas lamang kung ang Dios anaa uban kaniya. Sa ato pa, hinay-hinay magkaigsunan na konverter si Nicodemos kay Ginoong Hesus kay di man siya mutuo kay Ginoong Hesus.
Mao na nga gabi siya niadto kay dili siya gusto makit-an sa mga tao nga nagsurrender siya didto kay Ginoong Hesus. Nabi ay mga tao, ingon niya, pastor, magpabautismo ko, kasabot nako unsang kamatuoran, kasabot nako unsay pagtuo, kasabot nako unsay pagsimba, pero dili lang ko bautismohi diri sa dayag. Dad-a lang ko dito sa layo. Bautismohi ko dito sa layo para di ko makit-an. Na, why? Tungod kay dili sila gusto nga makit-an sila sa ilang mga kauban nga mauray pagtuo, magaigsunan. Og mauni ang unang panagtagbo ni Ginoong Hesus kang Nicodemo. Og gabiing dako, magaigsunan, nan karon. Ikaduha nga punto, ang panginahanglan sa bag-ong pagkatawo. Yes, natawo nas Nicodemo, pero ingon ri, unsa ang iyang kinahanglan, magaigsunan? Og si Hesus mitubag kaniya, sa pagkatinuod, magaingon ako kanimo, gawas kun ang tao igaanak pag-usab, dili siya makakita sa ginharian sa Dios. Natingala si Nicodemo sa pulong nga gipakatawo pag-usab, kay nga naman tawo naman siya. Usay tubag ni Nicodemo, oy, pwede pa ba dai ko pagkatao pag-usab nga dako naman ko, unya unsay akong himuon, mubalik pa ko didto sa taguangkan sa akong inahan, unya ianak usab, mao ba nay kahulugan? Unsay ingon ni Kristo? Kun dili matawo ang usa sa tubig og sa espiritu, magaigsunan, dili siya makakita sa ginharian sa mga langit. Gani kinahanglan yun, mga utod, nga matawo ang tawo sa tubig o sa espiritu. Mao na nga ako, mga igsunan, sa diha nga nagtuo ko sa Ginoo, sa diha nga gidawat ko si Kristo, mga igsunan, ako gidawat ang pagkatawo sa tubig o sa espiritu. Nga naman, sa diha ni mito ang tao, magpabautismo, mga kaigsunan, mauni ang dako kay milanan, nga siya nituo kay Kristo, nga si Kristo Ginoo. Di man si Nicodemo mo tuo. Pero, mga kaigsunan, si Jesus nagpadayag sa dalan sa kaluwasan, mauni ang gipadayag ni Ginoong Hesus sa kay Nicodemo, ang dalan sa kaluwasan kay bisan pa naa siya sa simbahan, leader sa simbahan, pero dili mao ang iyang pag-alagdan. Og ingon diri aron ang bisan kinsa nga mutuo kaniya makabaton og kinabuhi nga dayon. Mga kaigsunan, kinsa ba kanato karon ang naghandom nga makagbaton kita og kinabuhi nga dayon? Kanang kinabuhi nga dayon gyud, magaigsunan. Pwede ba isa inyo mga kamot? Yes, of course. Kanang walay patay-patay ba? Di ba, Esther? Pila na mo edad? Anak, naplan na 60. Oh, tanawa. Imo brother, pila imong edad? Ya. Tanawa. Ang kinabuhi nga dayon, magaigsunan, kanang kinabuhi nga wala na'y putol-putol ang edad. Kanang kinabuhi nga dili na ta magproblema. Kanang kinabuhi nga wala na'y sakit, mga kaigsunan. Mauna ang kinabuhi nga dayon. Gani sa diha nga nakadugog si Nicodemo, mga kaigsunan, iyang gidawat si Kristo, iyang gitugyan ang iyang kaugalingon, ug siya na bautismuhan sa tubig ug sa espiritu, tungod kay nituo siya kay Kristo ug nituo siya sa tinuod nga pagsimba ug pag-alagad kay Kristo. O kaning kasinatian, mga kaigsunan,
Mauni ang hinungdan nga nabag-o si Nicodemo sa iyang mga pananaw. Nabag-o siya sa iyang pagtuo. Tingali ang iyang pagkapangulo sa iglesia. Lahi na ang iyang pagdumala sa iglesia. Lahi na iyang pagsimba. Lahi na iyang paghatag. Tingali sa una, kung dili mao ang iyang pagsimba karon, tinuod na ang iyang pagsimba. Mga kaigsunan, kamusta man ang ato nga pagsimba? Ako gibalik-balik, ako ginabalik-balik. Nga ato gyud ligunon ang ato pagsimba. Nga kumusimba ta karong simana, Sabado ba, Domingo, dili na ta ingon na pagsunod, oy dili na ta. Basin mo simba ta sisted ba, pista lang, bunyag ba, naipatay, more nang makasulod ta simbahan. No, ang tinuod na pagsimba magaigsunan, ang pagsimba sumala gabi, ang pagsimba samahan sa espiritu o sa kamatuoran, mauna ang tinuod nga pagsimba. Gani mga kaigsunan, kabay nga karong simana, ato na sinati pag-ayo si Kristo, o kabay nga dili ato luwagan ang atong pagtuo tungod si Kristo, sa dili madugay mubalik na. Ang dako natong handom nga kitang tanan madala mupauli dito sa langit, dito na ta magkinabuhi nga wala na'y katapusan. Kung mao inyong handom mga kaigsunan, pwede ba nato ipakita pinagis pagtindog? Magahimo kita sa pinasay nga pagampo, nga giyahan ta, nga bisan pa sa mga hagit nining kalibutan, dili ta matumba, dili ta matarog sa atong pagtuo sa Ginoo, dili ta mawala sa atong pagsalig sa atong Ginoo, tungod kay gilig-on ta pinaagi sa gahom sa Balaang Espiritu. Gani ato itugyan atong kinabuhi karong gabi. Tingali, kung aduna tay mga sayop sa unang panahon, aduna tay mga kaluyahon sa unang panahon, ato karon usbon ang atong kinabuhi. Ato pandayon pag-usab tungod si Kristo, magaigsunan, nag-auhag ka nato nga kita mo bag-o sa atong kinabuhi o magkinabuhi kita sa tanang panahon diha sa kinabuhi kang Ginoong Hesus. Magampo kita. Ginoo, salamat sa daghan nga mga hagit nga niabot sa among nga kinabuhi. Tingali kami nagsimba, nagalagad, apan wala namo nabatnan ang tinuod nga pagsalig, tinuod nga pagtuo kay Kristo. Apan karong gabi, Ginoong Dios, salamat nga kami napahinumduman nga mobalik kami o among batnan ang naunang gugma namo kang Ginoong Hesus. Mualagad na kami nga matinumanon, dili na kami mag-undang sa pagsimba o ang among pagtuo malig-on pa gikan karon hangtod na sa pagpadayag ni Kristo. Amo kami kiniginatugyan sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amo nga manluwas. Amen. Magbalik kita sa pagampo, magaigsunan. Daghang salamat, ang Dios magpanalangin ka nato.